Nole district committee Sikla Bodolni Luazinungai Chini Naithok Panao Thaimanga Pele Chini Bubagra Party Nibo Chairman Bonang Pida Purumungyaparu Chini Party President Sir Vijay Kumar Rangtolo Sabha Chibaya Chini Yen Macam Common Koloi Tay Bormulan Yen Macam Rajas Tripurana Chini MPC Hwnwi Kumar Tripura ex-LMO Bishop Department YTFP Central Adamro District Block Level Jor Chini Adam Pe Adam Juk Shobdo Hammaya Kharwi Gobang Kokan Sagla Tini Chini Tipra Motha Dopa Hansangani Kaisa Phan Mot Hansa Abuni Bagino Graduka Chini Sikla Bodolro Dalai Boro Gra Zunnu Tini Father Saro Hasbini Shortcut Nibishinte Thangnani Nai Norjodan Khanagana Chini Village Committee Nirbachon Nan Company Village Committee Nirbachon Khailiya Village Committee Nirbachon Duniani Mool Karanunka Tipraro 587 Village Committee Wo Tongai Tiprasaro Central Evaraijo Sorkari Manthai Sorkari Tamantu Borok Chai Pidor Omono Nai Borok Tini Chini Sikla Warrior Rock Tomi Khariaduna ADC Haban Munsan Asukmani Mulo ADC ni Haban Monitoring Committee Srambano Porjonto Rajo Sorkar Sakha Tiai Ibane Sramdaro Agono Borok Kitu Manota Riya Zen Sanan Busugo Mo Hao Chini Sason Chintao Jatirok Tunai Abo Kompuni Shombo Jokum Chini YTFP Sikla Bodolro Hani Bagi Jan Rinani Pran Rinani Bubagrami Choba Rinani Jokum Prokus Karnai Apuru Sambok Kai Apuru Zen Bubagrami Biruddhe Onek Borokobbo Chai Thaiman Mukha Dil diya hai jaan bhi denge jaan rimang jaan ruibo omo hai monjo phatar sarok bai jaga jaya jaan rai ro muluk mukha jeng pognani kogya chino tipra hao gawang mo tipra satida rasaika ini phatar sarok ni party bai dagi hojan BJP ni bhaiye YTF tipra mokha TWF no berai nai keisa kipini thangaite Abutang Saha Kataro Ani Gari ni Dorkar Ani Note ni Dorkar Ani Ram ni Dorkar Central Minister of Nini Ano Sao Nini MPC Jumanai Hima Baise Kubagani Greater ki Prajan no Torzagya Gari ke Begon Torzagi Tini Thangi Paiga Amdi Borokni Bagibo Dopati Ti Pramam Hwnwi Kumana Nai Borokni Greater ki Prajan ini mohon bisiwa sudah tu, jeng Hwnwi Kumar Tripura hai, birpur sab muju mana nai, jara BJP hai, sara bishoni dol kotor loya kare, bishoni sob jai jikon bodol, Tripura makau hai, dorhani bagi greater Tripura len samnani bagi bhaiya, boro Hwnwi Kumar tapi tu senduko Chini Bodol Kamzur Khayan Bagay Tini fake account Hwnwi Chini Neta Netri Rong Bagay Gobang Mo Borok Chaya Subya Kogno Shiljawi Tini Sao Omok Somok Omok Painai Oninas Devormani Omok Kahini Turuk Turuk Nukjangai Oninas Devorma Challenge Khayo CBI Kulagao তদন্ত খাইতে যদি অন্যের ব্যাপারমানি কোনো বেআইনি তদন্ত খায় তদরাইয়া ভারদায় আনহাইছে দফা তো শাস্তি কোনো দরকার করে আর বড়
সংখ্যায় ফেক অ্যাকাউন্ট বইয়া অরিজিনাল অ্যাকাউন্ট বাই অনিনা দেবরমানে তঙ্গ ফুটনা দেখো কিন্তু বড় ফুটনি মাইয়া जों जाथाय खाय दङ क्रिमिनाल केस रिकार्सन वाइटिया दङ केस रिनाय ती प्रामता टीजाबियो केस रिनाय बदल सुखु क्रिमिनाल केस रिग्लाक्सन मानहानि मामला अप्लाङो आति प्रासाद ताम देबर हम कन्ट्रल दुखि दुमै त्रिपुरा जग्राके पांखास नांनाय जेलाके यागारग्रा मानसि बरं दिखो एतो बरं साउन तुमि एतो बरं साउन YPF সজাগ চলে আছে অনিমেষ দেবরমাই খরচ ভোকাল লিডারের বিরুদ্ধে বড় যদি আগে ফেক নিউজ রিমান হগায় তিনি চিনি কোচি কাজা শিক্ষা বদলনি রুনাল হাই বড় নিনি পোহর হাই বড় প্রস্মিত হাই বড় জিতেন হাই বড় নং বিরুদ্ধে বড় ফেক মিথ্যা প্রচার খায় non character no assassination khaimano so this is the time we should stand united and fight against this fake kitana no kitana loi ma khailai ba Hwnwi mahda oniner debormani বক্তৃতা নাই বাচ্চা বাচ্চা হরাইনা ভাগে খাসিয়ালো তিনি মাথা গরম জাগে আমি ফেক নিউজ তো নুগৈ दाति दाहुत मानो हपुं आइनै गतमु ताम देबरमा सेगमा बुने तिप्रासा समर तिप्रासा देबरमा ताननानि बागै हपुं दाहुति तामु फेमाय तमा से क्लीन चयना लागा जे दिनम माननाय समर तिप्रासा तोरा चनाय हेते तिप्रामा बाहने लागा लिखा है देरिबागै ताफिरो कोकबां सिंसाया विलेज कम्युनिटी निर्वाचनता खैदो विलेज कमिटी बाय की प्रसारण नेचरी माया जिनि की प्रसारण को कैसा दङो ओइ जायखौ तो मेना ओथे लाग पाइबो नों विलेज कमिटी सामने खारि थांगनो विधान सभा जों चैलेंज जानांगौ प्लीज कम एंड फेस अस एट द सिटी प्रसारण मस माइमा दंनै जों यूनाइटेड का दंनै खरसान दंनै कक सिटा लायै बदलजों दगजग्र खैनान जराया ग्रेटर टिप्रालेन फाइनालिंग दङ बुबाग्रानि फुक्तिनो दिनि आक्रमण जतनो खोनादि I really like Bubagra coming like this and interacting with the youth meet and greet imo program dini Bubagra klaiman ka chini next generation bokrogo bonto moti duthiyo mo chini ha mo hanu respect di mohana hamzadi फाटा सबाई राम भाई भी भाई का खंजक से दे ये हमारा हा है मोहन मर्यादा निधि आप फुरने बागी से तिनी बुबाग्रा हो मीट एंड ग्रीट YPM program को फायो and I really thank Bubagra for this noble initiative and many more such programs will conduct in the entire Tripura अनुसे कोक साविडम जोर तोरता वैसा आणि जवानी माया परी हमला माया परी आणि कोका गरम थाकसिन ती प्रमुख आहे तो बुबाग्रा आहे तो